हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत रूपक वर्ल्ड को आज आम जीवु बुलेट शोरूम राइड तरफ रॉयल एनफिल्ड तरफ देखु बुलेट तरफ गोटे राइड चलती से राइड दे आमको आम जाऊँ उदयपुर पर्यटन खाली देखु केतोटा बुलेट आसी 22टा बुलेट आसी क्रेज माने बहुत क्रेज साउंड मो गोरिल्ला ठिया गोरिल्लाटा मुझे गाड़ी में बस जेहतु मो भिडटा करी बोलिकी गोटे से जा गोटे एनएच मोर गोटे निज राइड नहीं मो गोरिल्ला केवे गोटे वीडियो छाड़ वीडियो छाड़ी बाइक बहुत कम्फर्ट मैंने जब के एफोर्ड कर पारे गोरिल्ला नापी दिंतु कि एनएच खाली ट्रावेल फार जी टाउन पे आप लोकाल गाड़ी चलने असंभव गाड़ी पूरा झाड़ गाड़ी गोरिल्ला 450 रॉयल एनफिल्ड माने बुलेट रू बहुत अलग सेगमेंट फिर आम गोटे रास्ता ठिया एनएच पाखे जो रूपसा पाखे गोटे अच्छी से गोटे ठिया पूरा गोटे लंग भिड मुझे केजन ठिया देखो केते लंबार केजन ठिया देखो आए आजिका दिन हूँ इंडिपेंडेंस डे फिर आम गाड़ी बसी गलु मुझे से सान भाई मोर देखाला ता गाड़ी बसीगली मुझे ना हूँ शुभम एवं पखापाखि आम बोधे बस्ता पाखे भी पहुँचलु आम से बाल्यापाल भितर देकी जीवु बुझे कि तो से गाड़ी स्टार्ट कर चलचु आम राइड अच्छी पूरा एवं भी आज भी क्लाइमेट भल मुझे थर्ड फोर्थ ब्लॉक है मोर फोर्थ ब्लॉक रे भी मोर भल माने एटमॉस्फेयर बहुत भल अच्छे से गाड़ी नहीं चलची देखा जाऊ माने कौन हो आजिका जर्नी स्पीड करदेली लंग भिडियोटा देखो खाली बुलेट के बालापुर भितर पशि बालापुर रास्ता देखिए जाऊे सेपट देखिए गोटे नदी पड़ो नदी देखिए पुणी भितर से जो मो गाइड जी थे रॉयल एनफिल्ड से एक्चुअली तो कानाम करते जलेश्वर बाड़ देखिए माने डायरेक्ट रास्ता भी पारे से सर्ट जगह जुगरे करके बालापुर भितर पशि नहीं गलु देखो सब प्रकार एटमॉस्फेयर भल बालापाल भल चाष भल हुए धान चाष बालेश्वर टाउन पर सब तो सब बंद होगा खाली घर पर घर खाली बिक्री है कि किसी चाष हो पारानी एपट देखो देखो पचर गाड़ी बुलेट गाड़ी आगर बुलेट गाड़ी मु गोरिल्ला नहीं जाइली 3टा सुपर बाइक जाइला बुलेटर गोटे मेटियर 650 GT 650 तापर हिमालयन 450 गोरिल्ला रहा बास जो टॉप मॉडल गाड़ी आ सब क्लासिक सब रॉयल एनफिल्ड रहा हंटर रहा आउ मेटेरियल रहा मेटेरियल 350 सब रहा है एबे गोटे से नदीटा पड़ो गोटे ये नदी नाड़ा मुझे मेनसन करना भी मुझे डेस्क्रिप्शन में पाइबी मुझे करदी है कि बहुत बड़ नदी बहुत बड़ नदीटा माने बालेश्वर बाल्यापाल भितर भी गोटे एत बड़ नदी अच्छी मुझे फास्ट टाइम देखिली देखो खूब सुंदर पूरा महानदी भाई है एटमॉस्फेयर तो बादल गुड़ा पूरा होती पूरा क्रीम बादल गुड़ा जमी क्रीम मिला है मत बहुत सुंदर लगुच माने जर्नी कर पानी देखो केते सुंदर अच्छी पूरा तले पानी तले किछि नहीं ता ऊपर मु अच्छी ता ऊपर बादल अच्छी एबे सामने समस्त बुलेट भाई मान सब ठिया होइछंदी मो सब मो पाई सब अनन पर्सन बट सब भाई है कि एटमॉस्फेयर एत सुंदर लगुच कि मु खाली आकाश खाली वीडियो कर भावुଥିଲି तापर किसी किसी डाकिबी ये नदी पाखे अच्छी बाल्यापाल पाखे गोटे जो बड़ नदीटे अच्छी ब्रिज उपरे से अच्छे सबे आकाश पूरा तो कलरफुल होगी बादल पूरा बढ़िया ढांकी अच्छी किसी आकार नहीं अच्छा आई बाट दे आम जीवु उदयपुर बीच जाकि जहाँ करूँ है कि समस्त सहित गोटे मिलन गोटे है आजिका गोटे इंडिपेंडेंस दिन गोटे स्वाधीन दिने आम भी स्वाधीन हेलु तापर हम चलू पुणी थे यहाँ देखो पुणी बालापुर भितर देखिए जो गलु एटा फेर सेपट गोटे साइड गोटे फेर गोटे नदी पड़ा खाली नदी पारे 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 चलती गाड़ी देख खाली घुचघाच घुरी चलती मो गोरिल्ला जन चलाऊँ काना बोलिकी है सी बस मत से एक्चुअली इनभाइट करते मत से नहीं जाइए रखुच रला करदे आज पूरा उदयपुर जाए उदयपुर एक्चुअली बहुत लेट कर सुधा हो 2टा केतले पहुँचू केतले खियापा करूँ ये रहीगले गाड़ी टे सब टे जगह रेस्ट होती ये भी रेस्ट नहीं आम रही फिर गाड़ी भला देख बुलेट पूरा अरे भाई जो एरिया नहीं जाऊँ गाड़ी खाली बुलेट जो 22टा बुलेट जो साउंड हो खाली गाँ लोक मैंने झंग कौन कौन किस एतुड़ा गाड़ी किए सब किए माने सब आग अपेक्षा ना आग मॉडल जो साउंड एवं साउंड तो गोटे पाए डिजिटल साउंड पूरा बाइक भाया शू छा कर नहीं पड़े कि एवं भितर डिजिटल चलती स्पीड रे
ବାସ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଉଦୟପୁର ବିଚ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ନାପ୍ ନେଲୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ ଆମେ ଭାଇ ସବୁ ନବା ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ମୋ ବୁଲେଟ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାଇକ୍ ଆମେ ପୁରା ବିଚ୍ ପାଖରେ ହିଁ ପୁରା ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ବି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ନାପ୍ ସଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ଝଲକଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଉଦୟପୁର ବିଚ୍ ଦୀଘା ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇନୁ ଉଦୟ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା କେତେ ଅଛି ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଝାଡ଼ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗା ପଛଆଡ଼େ ଆମେ ଖାଲି ବୁଲେଟ୍ କେତେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁ ଏତିକି ବୁଲେଟ୍ ମୁଁ ପଛରେ ଏତିକି ବୁଲେଟ୍ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ଭିୟୁଅର୍ସ କେମିତି ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସନ୍ତୁ ଯିବେ ବୋଲି ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ବୁଲି ବୁଲାକି ମନ ଶାନ୍ତି କରିଯିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସବୁ ଅଛି ଠୁକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ଯାହା କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ ସବୁ ଏତିକି ଲୋକ ସବୁ ଏଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାଣି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ବି ଆସୁଛୁ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାହା କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ରୂପକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆହୁରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଟି ଜାଗା ହେଲା କି ଯେତେ ବୁଲିଲେ ବି ସରିବନି ହେଲା କି ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ ଝରଣା ଦେଖିବେ ନଦୀ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର କଳା ବି ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଝଡ଼ ମଜା ଆସିଲା ବୁଝିଲା ପରଫେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ନାପ୍ ନେଲୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଏଲୋଭେଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ପୁରା ଗାଡ଼ି ନା ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ସେମିତି ସ୍ପିଡ଼ର ବାପସ ଏବେ ଆମେ ଦୀଘା ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଦୀଘା ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ରାଇଡ୍ ଆଜି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଥକି ଯାଇଛେ ବହୁତ ବଡ଼ ସବୁ ଆମେ ଥକି ଯାଇଛେ ହଁ ସିଏ ଭାଇ ସର୍ଟକଟ୍ ଚକରରେ ଆମ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇକି ପଶିକି ନେଇକି ଆଇଲେ ଏ ଯେ କଳି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ହେଲା କି ଯାଉ କରି ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଖାଇସାରିଛେ ଏବେ ହେଲାଣି 4:50 ହେଇତେ ଗଲାଣି 4:47 ହେଲାଣି ହେଲା କି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ଡିସିସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରାଇଡର୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି କଥା ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏଇଠି ଗପସପ ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିବା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବ ଆଉ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ହେଲା କି ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ ରହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପକ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ।